ओ माय गॉड, एते सारा सुना आम घरे। अरे वाह, माँ तो आमको एक कथा केबे कहनी। जदि आमे जानी थांतु, छाड़ से कथा, ताहले भल हला। आम उपरे जहाँ भी ऋण अच्छी एथिरु सबु सुझीजिवो। आउ आमे आगु जो बिजनेस करबा पई प्लान करूछे सेथिरे भी आमको हेल्प होइजिवो। किंतु माँ आमको एठाको आसीबाको काहेकि दउ नथिला। एतिकी कही निर्मल सिंधुकरू सुना कॉइन मुठाए धरी विमल सह मिसी बाहर को चलीगला। किछि समय परे ता रूम भितरे बसी थाए से निर्मल देखिला कि ताको मल्ली फुलर बास्ना आसुची। से चारियाड चाहिला, कहला मल्ली फुल तो एठी नाही, बास्ना कोठू आसुची। धीरे धीरे से रूम पूरा धुआं रे भर्ती हेई गला। ताकू चारियाड किछि देखा गलानी, आउ तार श्वास रुद्ध होबारे लागिला। ठीक सेही समय रे ही केही जणे हठात ता पछआडे पास करला भली लागिला। से पछक बुली देखे तो केही भी नाही, आउ सेही समय रे चारियाड रो धुआं भी गायब हो गला। कहला, अरे मो पछपटे तो केही भी नाहंती। सत ना मो मनर भ्रम, मते काहे कि एमती लागिला। ठीक सेही समय रे से रूम भितरु ही गोटे शब्द आसे जे ना, एटा तोर भ्रम नुह, मु अच्छी सतरे तो पछरे। निर्मल पछको बुली देखे तो जोठू ताकू फुलर बास्ना आसुतिला सेठू एबे गंधा 50 सड़ा मांसर स्मेल आसुची। आ सेठी जड़े स्त्री लोक ठिया होईची। से कहला, तू आज मरिबू, तू काहे कि मोर पैसा चोरई आनिलु। निर्मल ता कथा सुनी, काहे तमर तो मु किछि पैसा चोरईनी। ठीक यही समय रे ही स्त्री लोक जनक निर्मल को उल्टा लटकेई ता हाथ रे धरिला। गोड़ दुईटी ऊपरे थाए आ मुंडटी निर्मल र तळे थाए। ठीक सेही समय रे ही ता पॉकेट रे थिबा सबु सुना कॉइन झणझण होई पड़िला भूमि उपरे। आउ सेही समय रे ही निर्मल को से कांथरे कंटा द्वारा टंगई देला। लुहा कंटा मुंडरे पुराई निर्मल को टंगई थिबारु सेठारु तार धार धार होई रक्त बहिबारे लागिला। आउ पूरा राति सारा सेमिति ता देहरु रक्त बही चली थाए। निर्मल राखी सेमती खोला ही रही थाए। सकाळ हेला बेलकु तार देह पूरा धड़ा होई सेठुआ पड़ी जाइथिला। ए कहानी होची गोटे बहुत धनी व्यक्तिंकर ना थिला तांकर मनोज। से तांकर परिवार सह बहुत भल से विराट घरे रहूथिले। तांकर 2 पुओ, स्त्री आउ झियो सह से खुशी रे रहउथांती। किछि दिन परे से घर को तांकर बुआ भी आसिले रहिबा पई। बुआ को देखि मनोज कहिला, अरे बुआ, भल हैला तमे आसीगल। आम घरे वृद्ध लोक केही भी नथिले। मनोज सिना मनर बहुत सफा थिला, किंतु तार बुआ किछि ना किछि गोटे खराब काम करिबा पई ही आस्थिले। से कहिले, हाँ ठीक अछि, देखुनु तू भी तो आमर पूर्वपुरुषंकर आशीर्वाद जोगु ही तो एते धन संपत्ति आज पाई परचु, नहले आम घरे एते संपत्ति वाला तो केही भी नाहंती। ए कथा सुनी मनोज भी धीरे हसी दिए। सी एते इस कथा को माइंड करेनी। खाइबा टेबल रे बसी भी मनोज रो बुआ सेमानकर भाग्य उपरे ही कहउथांती जे तमरो भाग्य रे थिला सेइथिपई ए सब जिंस मिलिला। किंतु मनोज और स्त्री मनरे भाबुथांती जे आमे केते कठिन परिश्रम करी एई संपत्ति अर्जित करछु। किछि दिन परे से बुआर पुओ भी आसीगला मनोज घरे रहिबा पई। से आसिला परे बुआ कहिले मनोज को, अरे मनोज देखे, ताकू एबे ऑफिस चाकरी रु बाहर कर देले। तू तोर ऑफिस रे आको काम रे रखी दे। एमिते असुविधा समय रे घर लोक जदि साहाय्य न करिवे तो किए साहाय्य करिवो। मनोज रे मन भितरे किछि छंद कपट नथिला। सी भी आउ किछि न भाबी तो बुआर पुओ को ता काम रे लगेई देला। किंतु से जानी नथिला जे सी गोटे साप को पाळुछि आ परे तार परिणाम बहुत भयंकर हबो। किछि दिन परे धीरे धीरे करी बुआर पुओ कंपनी रे हेरफेर करबा आरंभ करिदेला। आउ एपटे तार बुआ घरे रही मनोज रो स्त्री को किछि एमितिका जिंस खाइबारे मिसेई दउथिले जा द्वारा कि ता स्त्री पूरा बहुत रोग होई गला। आउ से बेडरू भी उठी पारु नथिला। स्त्री रो एपळी अवस्था देखि मनोज आउ ऑफिस को न जाई घंटा घंटा धरी स्त्री सेबारे ही लागि थाए। किछि दिन परे बुआ और तांको पुओ कथा हुअंती, देख एइडा ही ठीक समय, तू तोर पावर एबे मनोज ठू नहीं जा। ए कथा सुनी बुआ चाल करी मनोज ठू सिग्नेचर नहीं जाए एवं कंपनी रो सबु जिनिस तांको पुओ ना रे ही जाए। आउ तांको पुओ भी ए सबु जिनिसर दुरुपयोग करी बहुत गुड़ाए पैसा हेरफेर करे। किछि दिन परे मनोज रो सांग ताको कॉल कला।
କହିଲା ଆରେ ମନୋଜ ତୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ କାଇଁ ମୋତେ ତ ଜଣେଇନୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମନୋଜ କହିଲା ହଁ ଏଇଟା ତ ଘର ଗୃହସ୍ଥିର କଥା, ଲତାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଆରେ ନା ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ପଚାରୁନି, ତୋର ଅଫିସ କଥା ପଚାରୁଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ସେୟାର ତୁ କାହିଁକି ନିଲାମ କରିଛୁ, ବିକ୍ରି କାହିଁକି କରିଦେଲୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ମନୋଜର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲା। ସେ କହିଲା ନା ଏମିତି ବି ଅସୁବିଧା ଆସିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବି, ମୁଁ ତ ବରଂ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସେୟାର କିଣିବି କହିକି। ଏହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ତାର ଅଫିସକୁ ଗଲା ଆଉ ଫାଇଲ ପତ୍ର ଚେକ୍ କଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ସବୁଥିରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଇଏ ତାର ବୁଆ ଆଉ ତାର ଭାଇ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଡକେଇ କହିଲା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସହ ଧୋକା କରିଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଲ। ଏକଥା ଶୁଣି ତା ବୁଆ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ବି ତ ତୋର ପରିବାର, ଆମର କିଛି ଭାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଭାଗ ନେଇଗଲୁ, ଆଉ ତତେ ବି ମାରି ତୋର ବି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ନାଁରେ କରିବୁ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ମନୋଜ କହିଲା ଏଇଟା ତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ତ ତମକୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ତାର ବୁଆ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରି ମନୋଜ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମନୋଜ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଭିତରେ ସେହି ଛୁରୀ ବାଜିଲା ତାର ଭାଇକୁ। ତା ଭାଇ ସେଇଠି ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଏମିତି ହେବା ପରେ ବି ତାର ବୁଆକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏ ଘର ମୋର, ଏ ପଇସା ମୋର, ସବୁ ମୋର, ତତେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ନିଜକୁ ତା ବୁଆଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଓଲଟା ତାର ବୁଆ ଝରକାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲେ। ମରିବା ସମୟରେ ବି ସେ କହୁଥିଲା ସବୁ ମୋର, ସବୁ ପଇସା ମୋର। ଏସବୁ ଦେଖି ମନୋଜର ମନ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାର ବାକି ଯାହା ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଆଉ ସେୟାର ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ସବୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁକରେ ରଖି ତାର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଲୋନ୍ ଆଣି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇବାରେ ଲାଗିଲା। ନୂଆ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇଲା। ଆଉ ସେଦିନଠୁ ସେ ତାର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ତାହା ବିଷୟରେ ଜମା କହିନି। ତେଖାନାରେ ସେମିତି ହିଁ ସିନ୍ଧୁକଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଥରେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଲତା ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମନୋଜ ଦୁଇ ଜଣ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ତେଖାନା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଏସବୁ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ବିମଲ ନିର୍ମଲର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ନିର୍ମଲର ଶରୀର ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିଲା। ମନୋଜ ଓ ଲତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ନିର୍ମଲର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଦେଖି ମନୋଜ ପୁରା ରାଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲା ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିଥିଲି ତେଖାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତମେମାନେ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ସେଠୁ ଏ ପଇସା କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଲ। ତ ବିମଲ କହିଲା ବାପା ଏ ପଇସା ତ ଆମର, ତମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଲତା କହିଲା ହଉ ତମେ ରାଗନି, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ବଡ଼ ପୁଅକୁ ତ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛେ, ଏବେ ସାନ ପୁଅକୁ ଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଆମେ ଜମା ବି ଦେବାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ବୁଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେଇଦେବା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ସେମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି ହିଁ ତାର ବୁଆର ଆତ୍ମା ଆସି ସେଠି ଠିଆ ହେଲା। ମୁଣ୍ଡରୁ ତାର ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ। କହିଲା ତମେମାନେ କିଏ ବି ମୋତେ ସେ ପଇସାଠୁ ଦୂର କରିପାରିବନି, ଜମା ନୁହଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଆତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପୁରା ପବନରେ ଉଡ଼େଇ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ରଖିନଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନୋଜକୁ କହିଲେ ମନୋଜ ଜଲ୍ଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୁଆ ଉପରେ ପକା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋଜ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବାହାର କରି ଆତ୍ମା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଆତ୍ମା ସେଠୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଡରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାର ଦେହ ଏବେ ଜୋର ଜୋର ସେ ଜଳୁଥାଏ। ତଥାପି ସେ ଆତ୍ମା କହୁଥାଏ ନା ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବନି, ଏସବୁ ପଇସା ମୋର, ମୁଁ ୟାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବିନି। ଏମିତି କହି କହି ପୁରା ସେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଦେଖ ମନୋଜ, ଏବେ ତୋର ଘର ଏ ଆତ୍ମାରୁ ପୁରା ପୁରି ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା।